थांनाय 26 अक्ट'बर सालमारिओ जुलाइबारि डिभिजननि देबदारु थानानि उसी बकलजय रियां सारिकनि 3टा तामा जराओ कायसा भेहिकल चेकिंनि बागै नखरमानि आ लकडाउन हाटिओ देबदारु थानानि उसी बकलजय रियां भेहिकल चेकिं खायतं फुरुनो 5टा कमान्डार मालखुं शिलासरी फासिंनि जुलाइबारि फायतंमानि मालखुं बिसिंताय मालखुंनि नुखुं साकाओ काजक ओभारलोड खायलायै पैसेंजर नुगै मालखुंनो बथाग्रो ताई 5टा मालखुंनो ओभारलोड पैसेंजर नि बागै फाइन तानो फियाबा आ फाइन तानै तंमा जरानो मालखुंगो काजक पैसेंजर उसिनि साकाओ उरनांलायो किसानि बागै चप्रब जागनानि यागनि काटिखा लकडाउन बाजार आमसानि लुकुरक पुलिसनि सामो बाचावै कगलाम सालेमा यागलो आरोनो कक पाइलेमानि फियाबा उसी बकुल जयरियांनि मुगै सोशल मीडिया व रांसाव लुकुरकनि उसी बकुल जयरियां हने भाइरल खायजाका आ पार्टी मुंनो तै उसी बकुल जयरियां कक्टमा थुनाय रंनि बिस्कांगो स्राइके साइखनारका नायने दिसिनि मांगप्ली 26/10/2025 तारिखो संगारि चेकिंग नखरखा लकडाउन बाजार देबदार पुसनि अंदर लकडाउन बाजार जेता लामाखे सिलासरी टू जुलाइबारि तो ओ गाड़ी चेकिंग नखरखा सारिक 3:30 4टा ओ समय जों 3-4टा गाड़ी जेता सिलासरी साइड থেকে फाइमानि और विशेष करे कमांडर जीप गाड़ी साकाओ 5-10 जन भाई पैसेंजर काजक तो अब तो खूब झुंकीपूर्ण जेको समय ब्रेक हठाৎ के रमना नांखे गाड़ी जेको समय क्लाई बड़ धरনের इन्सिडेंट मानो गाड़ी ओभारलोड दंगो एरपरे किछु बोलेरो पिकआप गाड़ी माल गाड़ी जेटा और जों नुखा जेखाने माल गाड़ी 1+2 पैसेंजर सीटिंग कैपासिटी और जगह नुखा प्राय 20-25 जन अबाय काजक कालाइजाक যদিও ধর্ম অনুষ্ঠান বা যে কোনো অঙ্গি মানো তবে বেলাই ঝুঁকিপূর্ণ এবং ও গাড়ি যদি কোনোভাবে অ্যাক্সিডেন্ট খাই বিশেষ করে মাল গাড়ি যদি অ্যাক্সিডেন্ট খাবো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লাইবিলিটি নাগলা ইভেন যেটা কমান্ডার জিপ অবু যদি বাই চান্স কোনোভাবে অ্যাক্সিডেন্ট ইয়াং খাই যে কোনোভাবে বড় ক্ষতির চান্স দं সুতরাং जों 3-4टा गाड़िया टोटाल 1800 टाका फाइन थ्रू इ चालान मेसिन फाइन तानखा एरपरे असमय किछु आइन बुझिया अंगै किछु जोंनि युवक अबनो प्रतिबाद खायखा এবং রাং ফিরক রিডিনিয়ানো প্রথম দিকে কিছু বরক সাকা কিন্তু পরবর্তী সময় চমকক সালে বনো সলিউশন খাইবে abona tayile nene sakaro kono akraman ba attack rodemka na abote kono attack ongya just jong abo kok salai na solution khate te borok to tabak social media ra viral khai dong je nini mongoi nang rang sago nini mote rang sanmane mayango hai khlai na ke tamo sana onte abo totally bitting tamning khai proper ichalan machine document tongo আর যে জায়গায় ভেহিকল চেকিং খায়াবো একটা বাজার লকডাউন বাজার এবং যে সময় গাড়ি চেকিং খাইপ্রার আই উইটনেস বো দङ इवन দোকানদার বো दङ गानो आसक जाक आन गानो तोरो भायनन कुन चान्स tamo sana abonate hasil lokorno je vehicle je tabo kabangma jagaro gari overload khai tei tonai ron ba license kirong आं ओ बेपारती जारा ड्राइवर्स एवं यंग जेनारेशन्स खाय सिनियर सिटीजन्स जतना आं तरफ থেকে इवन सिनि पुलिस प्रशासन तरफ থেকে बरावनो कसाना मसुं जाते ट्रैफिक रूल न फॉलो खायखाय फॉलो खायनान बागै এবং ट्रैफिक रूल फॉलो खायनान माध्यमे जों अनेकटा बड़ एक्सीडेंट प्रिवेंट अंगै माननाय प्लस ड्राइवर्स आं तैसा रिक्वेस्ट खालामो जों जाते नाराव विशेष करे ड्रांक एंड ड्राइविंग चुआग्राव नंगै जाते सालगायाति আর তাছাড়া বিশেষ করে एक्सेस पैसेंजर जाते तैयाति আর অটো গাড়িও নুগো जों অনেক সময় 6 জন 7 জন যেখানে 1+3 ও জায়গানো নুগো প্রায় 6 জন 7 জন রতই যাক সবাইকে ড্রাইভ খাইলেও কিন্তু অব বেলাই ঝুঁকিপূর্ণ কারণ অব 3 চাকা যে কোনো সময় উল্টাই মানো তো অ্যাক্সিডেন্টও কে বনো সাইতো ফাইয়ে एक्सीडेंट उनान आगे जों निजेनो सतर्क खायखाय अनेकटा जों प्रिवेंट खायमान एक्सीडेंट अब जत बुजिना नाव एवं एसे ल तमाबगनो जों पुलिस गाड़ी चेकिंग नखरो एवं जों एसे सिटीजन ऑफ इंडिया हिसाबै जों आइन
সম্মান খায় নাও চিনি ইন্ডিয়ান ল ন সম্মান খায় নাও অবন যতন কচানা মসু দিননি পাতিমান লগো যে সামুং সিতারানি সাকা আবাই কে খাইমারং বরনে মং কোনো এফআইআর বা অ্যাকশন অফ দ্য না লাজার কোনো এফআইআর অ্যাকশন গিয়া সং আপরো অলরেডি বড় বেকক সালি अब सल्यूशन खाइपे का एक्चुअली बराबर ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज बराबर आइन कानून आसुक से साय सो अब निजेर मध्य कक सालायनो अब सल्यूशन खाइपे आदिनि सिनेमा आम उसी देबदर